Good luck kung mapasteady nyo yung mga yan. Kaya. Okay. 1, 2, 3, smile. Smile. Please. Okay. Smile. Please. Smile. Bibi. Buti na nakauna tayo. Kesa masiro. Okay. In 5, 4. When I say go, you go run, okay? Run and grab eggs as many as you can, okay? 5, 4, 3, 2, 1, go! Go, run! Wala pa tayo makuha dito. Yun, naunahan ka na. Dun pa, anak. Ayun pa, dun pa. Ayun pa, dun sa extra. Ito, anak. Dito pa. Asiel. There's more there. Ayun dun. Hurry, Asiel. Go grab more eggs. Hurry. Bilis. Be alive mo. Pakita mo sila. Ano, taga-video na lang. Oo, taga-video. Kunin mo daw. Ay! Nag-utos pa. Let's go. Bilis, Asiel! Ayaw naman po. Asiel, bilis! Asiel, dito! Bilis! Ang layo naman kasi pinagdadala ng nanay. Wala naman na dyan. Bilis! Bilisan mo, bilis! Okay, go! Oh, give me the, ano. Lagyan mo ng egg. Ano? Lagay mo muna. Oo, pulot mo sila. Ayun o, Asiel. Asiel, there are more here. There are bigger one here. Go, put it in the basket. Ito pa, anak, oh. Meron pa dun sa may puno. Meron pa sa puno. Ayun na sa puno. Oo nga. Ito pa. Hayaan mo siya. Bless, meron sa may puno. Find more. Go more. Doon pa. Dito pa. May golden egg si Gideon. Kuya Gideon. Dito, Asiel. Diyan kasama, Asiel. Asiel, dito pa egg. More eggs. Ano na yung uwi? Dito na yan. Wala nang egg. Ay, patay. May side quest, Asiel. Naubusan ka na ng egg, anak. Yan pa yung intindi mo. Later na yan, anak. Grab more eggs pa. More eggs. Nakakita ng ibang ano. Hindi na siya interest.
Go find more eggs. One more egg? Oh, come on, let's go find her. Jerry, let's go na. Asia, let's go. Find more eggs. Yeah, that one. Tatlo. Tatlo. Tatlo po niyan. Okay na. Nag-record ka naman dyan. Okay. Asia, ayun pa, oh. Dapat yung egg na lang talaga. Inside, oh. Ayun, Asia, oh. Inside. Ayun, inside. Inside the bucket. Ayun, oh. Dito pa, Asia. Come here. Dito pa. Dito pa, oh. No more na. Oh, no more na para. Ano ang sigaw sa lupa? Sinisip ko na daw siya. Pwede pala din mag-paint. Ay! Sabi niya sir. Wait, can I see the egg? Later. What's inside that? This is special. Nakakuha ba si Timmy? Put it in your pocket. Anong laman? Sabi sa'yo, ganyan gusto ni Asin.